Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Merci d'être venu au rendez-vous de la connaissance, de la révélation, de la précision et de la profondeur biblique. Merci d'être venu sur évangileéternel.com, le site web de l'Évangile éternel. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion de l'Évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente aujourd'hui le prophète Medar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Medar Kiala. Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Akozwa lobisala serpent de rein. Attends, c'est beba, fanya nyoka shaba. Soki basui mutu, soka tali, akobika. Ataponwa. Mais après wana, Kisha il. se déplace. Kitu kia bule. Batu mususu, basui serpent de rein, babombi. Balobi, oh ebiki saki batu. Ituponyesha hii. Mena jour moko babandi pe kokuma mela. Sasa kuyabudu. Nzamba beti nde bangu. Mungu kwa bapika fimbo. Ozana na malama benga on est ushan, c'est ça. Abenga on est ushan. Mais ustan. Mais c'était la chose que Dieu avait recommandé quelque part. Yango moni tolobaka. Et ça l'union so ya bato zwaka huile, zwaka matendo yote ya zwaka mai. Oh beba mafuta, beba hivi. Dieu n'est pas un Dieu de système. Mungu ashina wa Biblia. Ozona na madame? Tout ça mwana mutu musa uti na babido ya mai ya Jourdain. Mutu aye koteka. Anakuya na mafuta. Azotiango na mwa milangi. Na mwa milangi ya miki azoteka mwana papa $50. $50. Na famille bazo wela kosomba na l'église na ye. Mokanisa yake. Peuple sans intelligence. Taifa bila akili. Le peuple qui ne connaît pas la loi. La Bible déclare quoi? C'est un peuple maudit. C'est comme ça la Bible dit. Quand les gens ne comprennent pas la parole, ils sont sous la malédiction. Ata bazombe topambolami. Ata sombi oui mituk. Ah sous la malédiction. Dans la Bible neza. Asombi si mapang. Atori betage. Le fait qu'il ne comprend pas la parole de Dieu, le Seigneur dit il est maudit. Mais n'ayez pas mon amour à Zanginde. Frère a maudit vraiment. Vraiment n'a aidé à t'en $10,000. Il y a une bénédiction. Et là $100,000 de comme bénédiction. $1 donne quoi baraka? Wana kutu soko lobika ndengwana. Ebele bazana biswawa. Bozo déplorer comportement na bango metokolo baki baza béni. Tutazo kusema vitu na watu matavile be tutasema nomba. Sioneka partout. Tembea tu kumpenda. Ola mtu muso sana ba milliard. Ngiro kama milliard. Dawa nikolo baza béni. Nikusema kwa barikiwa. Mtu muso ko tuna boya sana 50 millions. 50 millions. Ingoza baza béni. Nikusema kwa barikiwa. Hapana. Bénédiction d'abord c'est la parole de Dieu. Baraka ni neno la Mungu. Donc c'est ça la parole du Seigneur. Donc il faut y ébaquer. Natangi cette écriture. Il y a Zacharie 8. Lelo juste le belani. Nazalaki na besoin. Nasi nazo conclure. Nalingako lo belani. Na nyonso na lobeli wana. Nazalaki na besoin na talisa yo clairement. Que poser les pieds na mai. Pe na mabele.
eza azozwa possession ya pouvoir na ye. Kusema eko na shika kubeba uwezo. Yango ne ngana talisa yo. Nifia kuonesha. Kozwa possession ya pouvoir wana. Kubeba kushika uwezo ya. Eli koloba ke faut anéantir ba pouvoir ya ba bête misusu. Yango ne ngana talisa yo. Inapasha abomone ma uwezo ya banyama bingine. Eso bosi minga malamu hein. Donc tanga dépouiller ba animaux nyonso na puissance. Wakati ananyanganya ma uwezo yote banyama. Mouvement nyonso wana. Ile matambuko yote. Akosala yango na lolenga azo poser les pieds. Ataifanya munamone eko na shika mukudu. Donc ekozala na Armageddon. Itakuwa katika Armageddon. Yango na lobaki. Ndio nilisema au jour de la voix de cet manche. Kumasiku ya sauti ya malaika wa eza na ba jour ebele. Iko na masiku ya ndena tangaki Armageddon sana kati. Na tangaki ndenga zo visiter Israël azala wen comme roi. Peguzi wakati natembelea Israeli akakuliwa saa mfalme. Ndenge ako sekwisa batu. Pour récompenser. Ndenga kotia ba trône pour na jugement. Na millénium. Nyonso ce sont des jours dans la voie à cette manche. Ile ni masiku musauti. Na lolenge après millénium. Kisha millénium. A déclaré les faits contre Gog et Magog. Ata la mika moto ishuke juu. Parce que na kati ya trompette ya 7e manche. Wani katika baragumu ya malaika wa balobi que les nations se sont irrités contre toi. Banasema mataifa inakushikia. Eba ye pona ba attaquer yo. Kwa ndio bako kushambulia. Seigneur ozo ko exterminer bango. Bwana unawa kubaua. Asala ngo avant millénium. Alifambela millénium. Na après millénium. Kisha millénium. Tout ça ce sont des jours. Les jours au pluriel. Chaque action c'est un jour. Est-ce que vous aussi pas mal moi? Même tangu jugement dernier zobanda. Ezaka ka jour na katia la voix ya 7e trompette. Inapaka siku katika sauti ya baragumu. Pour azokende kokota en étape ya récompense aussi. Ndenge Matthieu 25 elobi. Ile matema 15. Ako récompenser ba oya koloba ba na droite. Taripa bala batasema ende kushoto. Est-ce que vous na malam? Donc ba oba ke na vie éternelle. Et le belio va pesi wana. Kusema kule banasema. Dans mes biso to kosambisa matin na l'ère ya jugement dernier. Wakati ya kukuma. Église azosambisa mandele lo. Kanisa iko na hukumiwa leo. Oh bayemba kande kona ngai mokolo ngo ekozala somo. Siku yenye itakuwa masaka. Liboso nzambe. Mbele ya Mungu. Okoloba kombo nanga na yo kite. Okozala na temps. Utakuwa na wakati. Ya kutenda. Temps vraiment que noloba nzambe tala kombo nanga. Bango bazoka seza ngi batanga na classe hein. Dans repêchage kombo ebimite après commis po babena ni recours wenda nikangara recours nikangara mwalimu ba professeur nde ba ebi yango ba mwalimu njo bana yobi ba papa na biso ba Jean Marie ba yowana bango ne ba ebi yango bien ba recours yela ka bango na musala recours na bakuya ku makala alo batu pe ba yemba ka pende ngwana kombo na ngatala lisusu angarisha kote ngana yokera batango mawa kamurisa do azoyemba nzembo do amiyebi ke yako kota te nzembo na yazoyemba mwimba na yasema no yoka ne azoyemba ngana naimba nzambe tala kombo na ngana monite azoseka azo miyembela ye moko d'abord kombo na ye ekozala na ngote njina yake na ye moko azo miyembe ashioni ye mwenye kona rimbia kombo na ngatala lisusu aso angalia ko tena tala sorta banzemo bayemba hali ya mamimu wana sokola ndenge omona batia ba basse ba tenor wana basi musu bazotia ba tenor ya ba basse pe bazokita amonite kombo amonite kapitana sorta bato angalia hali ya mamimu donc ozo confirmer que kombo no ezate kisha kusema njina yake haina yako yemba kato kokota makolo yimbia sema no naza mopaya wana se mboka na ngande lola tena kuingia mbingu na yaki na mboka baninga na kozonga miri kuya mudunia wa nduku mboka baninga bapasi eleki na kozonga mboka na ngai bayemba kande kwana ozo yemba salut c'est ce que bayemba yemba kokovu ozo na malam donc c'est ce que ngai na talisa na kangisa makambo eza na Daniel 7 nifunge hii mambo katika Daniel 7 maintenant na tisala ka lecture oyo na sina tangaki déjà na Zakari nisome tu ile nilikuwa nisha kusoma katika Zakaria. Il faut que Armageddon ekosala 30 jours. Inapasha uyo asema Armageddon tafa masiku 13. Jésus kosolola na bandeko na ye kosala 45 jours. Yesu kusumuria na banduku yake itafanya 45 ya masiku. Eza na Daniel 12 makamno sana zolo eza na Bible. Iko ndani ya Biblia Daniel 12. Mutumsa koloba mes frères qui ala yango wapi? Ndugu kiana na ipokea. Eza na Bible. Ali shota mpaka mu Biblia.
Donc il y a 75 jours de prolongation. Kunikalaka masiku makumi saba na tano ile banongeza. Momoni tangu zamba ko dépouiller banyama nyonso son autorité na bango. Na wakati Bwana atatosha uwezo kwa manyama yote. C'est ça le mois d'Apocalypse dit ça tient les pieds. Njo ile masemo ya Ufunuo 10 anaika. Ndena si mabanation no ba comprendre en tout cas. En Israël il y a un roi puissant. Katika Israel kuko mfalme mwenye uwezo. Vraiment to banda okende ko adorer. Inapasha tuende kule kumwabudu. Nde Zacharie 8 on atangela kibino. Do Zacharie munane miliso. Verset 20 à verset 23. Makumi mbili na makumi na tano. Ainsi parle l'Éternel des armées. Hivi wa milele majeshi amesema. Il viendra encore de peuples. Kutakuwa tena mataifa. Et des habitants d'un grand nombre de villes. Na ba wikazi ba ndani ya muji ba mingi. Les habitants d'une ville iront à l'autre. Bakazi ba muji batakuwa kwa wengine en disant mukusema allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Na tutafute wa milele wa majeshi. Nous irons aussi. Tutaenda pia shi. Et beaucoup de peuples na taifa ya mingi et de nombreuses nations na makabila ya mingi viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem. Itakao kutafuta wa milele wa majeshi et implorer l'Éternel. Na kumuita. Ainsi parle l'Éternel des armées. Kwa hivyo milele amesema. En ces jours-là. Kwa ile siku. Ces jours-là ils ont des 1000 ans. Ile miaka 1000. Ozora na malam. 10 hommes de toutes les langues batu kumi ya maruga yote des nations ya mataifa saisiront un juif batabamba mwebrania sur le pan de son vêtement kunchongo ya nguo yake et diront nous irons avec vous tutenda pamoja mwe car nous avons appris que Dieu est avec vous. Kwani tunapokea habari kwa Mungu yuko pamoja mwe. Yango yo bo permettre natanga ona Apocalypse 21. Njoo muturuhusu tena tusome katika Ufunuo. Yango eza na Apocalypse 21. Yu katika Ufunuo 21. 21 21 verset na bana verset 22. Tunaanza mstari 22. Je ne vis point de temple dans la ville. Misikone tena hekalu ndani ya mji. Car le Seigneur Dieu tout puissant est son temple. Kani Mungu wa uwezo yeye mwenyewe ni hekalu yake. Ainsi que l'agneau. Kisha la ville n'a besoin ni du soleil na muji haitaji jua ni de la lune au mwezi pour l'éclairer. Juu ya kuiangazia. Car la gloire de Dieu kwani utukufu wa Mungu l'éclaire. Iko naangazia. Et l'agneau est son flambeau. Na mwana kondoo ni dimi ya Mungu. Les nations marcheront à sa lumière. Taifa itatembea kwa nuru yake. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire, c'est ça. Na ufalme hapa dunia wataleta utukufu wao. Omonyangwa, donc roi de la terre et Goya ko apporter gloire. C'est ça Zacharie 8. Donc nyonso yo et ko sale maponi. Pour le Seigneur a posé les pieds sur les eaux et sur la terre. Je pense que tu saisi quand même malam. Que la paix du Seigneur est à l'ikolo na moko vraiment. Salama ya Bwana iko kwa kila mmoja. Kolo a pambola bino makasi. Mungu anubariki sana. Bo batela kondi manakat na onzela mushike mwaminifu muinjia bo tatola tango noso bonzam 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 tatola